rêves, tu nous regrettes. Toutes nos folies passagères n'avaient rien que nos regards, n'étaient ni stable ni sale. Ya kawan-kawan, kita bertemu lagi pada hari Ahad ini. Salam dari Knowledge Mitch. Dan kita santai pada Ahad ini di mana Knowledge Mitch akan berkongsi tentang satu sejarah. Mungkin ramai yang belum tahu sejarah hitam yang berlaku di Petagas War Memorial itu. Lokasi itu berdepan saja dengan Kota Kinabalu International Airport. Yaitu secara pendeknya tempat ini merupakan satu tempat hitam, sejarah hitam di mana tentera Jepun telah membunuh ketua pemberontak pada masa itu, Albert Kwok, bersama dengan 175 orang yang mengikuti beliau untuk menentang Jepun. Menentang Jepun disebabkan oleh kekejaman Jepun pada masa itu ya. Dan mereka telah ditangkap. Dan kalau kita baca Wikipedia, Albert Kwok dan 3 atau 4 orang kawan dia adalah dipancung. Dan the remaining itu telah ditembak di Petagas War Memorial itu ya. Dan kalau kita lihat di gambar ini atau di video ini adalah Petagas War Memorial pada tahun 1946. Bayangkan kalau kita boleh kembali back to the future dan menyaksikan sendiri pembunuhan itu. Tapi janganlah, nanti tidak dapat balik pergi tahun 2021. Bahaya nanti ya. Dan memang tragik, memang menyenyat hati. Dan bagi Knowledge Mitch, siapa saja yang melawat War Memorial itu pasti akan melihat nama-nama tersenarai yang terkorban tersenarai di situ. Dan bayangkan kesedihan yang dialami oleh ahli keluarga yang masih hidup pada masa ini. Oleh itu jom kita lihat, kita selami apakah yang terjadi, bagaimanakah dia terjadi, kenapa mereka memberontak, dan apakah kesudahannya. Ini adalah dikenali sebagai Jesselton Uprising. In 1943, a group of guerrilla agents controlled by the Americans near Sandakan established their influence on the west coast of North Borneo. Sulu Iman Mara Jokim contacted Albert Kwok. Kwok was a Sarawakian who settled in Jesselton and the person behind the Double Ten Revolt. Pemberontakan Double Ten ini kenapa dia kena nama Double Ten? Disebabkan kejadian berlaku pada 10 hari bulan 10 1943 ya. He sailed to Sulu Islands using a small boat and worked together with a Filipino leader to plan something against the Japanese. After his return, he formed his own force called Overseas Chinese Defense Association in Mangatal, near Jesselton. A force of about 200 people was enrolled. They were dispatching information and intelligence to the Americans and Australians. He was advised not to do anything drastic against the Japanese. Yaitu dia. Sebelum itu kita lihat di video ini. Inilah gambar ataupun surat kabar dahulu menceritakan bagaimanakah pembunuhan itu, kan? Jadi dia merupakan, kalau kita lihat sejarah ini, dia merupakan salah satu spy oleh American dan Australia lah, yang menyampaikan apa yang mereka lihat di lapangan, mereka sampaikan kepada American dan Australian, dan mereka menasihatkan beliau ataupun Albert Kwok ini supaya lelo, jangan terlampau ketara lah begitu kan, dalam bahasa kita. Tetapi seterusnya, but due to the abuse and cruelty of the Japanese to the locals, Kwok was not able to restrain and started a strike. Ya, sebab dia tidak dapat menahan kekejaman Jepun pada masa itu. Memang my late father juga menceritakan bagaimana kekejaman Jepun pada masa Jepun menawan atau memerintah North Borneo ini dulu pada selepas Perang Dunia Kedua tuh, bukan selepas, semasa Perang Dunia Kedua 1943, 44, dan sehinggalah mereka kalah pada 1945. Dalam masa pemberontakan itu 100 Chinese armed only with a parang, with the support of sea force by orang tua Panglima Ali of Sulu Islands, attack the Japanese. Bayangkan, dengan parang melawan dengan senjata. Just imagine ya. Dan sebelum itu, inilah Taman Peringatan Petagas yang telah di-upgrade oleh kerajaan, dan di sinilah setiap tahun sebelum Covid ada perayaan memperingati pengorbanan
hero-hero pada masa terdahulu lah, ya. Dusun Murut and Sikh Indians also joined the guerrillas in the attack of the Japanese. Around 60 Japanese between Cheselton and Tuaran were killed. Cheselton was briefly liberated but was reoccupied by strong Japanese reinforcement from Kuching. Sampai askar-askar Jepun dari Kuching datang ke Cheselton untuk membalas dendam. Mana tidak parang dengan senapang. Bayangkan bagaimana mission impossible ataupun suicide, kan. The Japanese took revenge and killed those who were involved in the revolt. Pemberontakan tersebutlah. Even innocent people were slaughtered. Yang tidak terlibat pun dibunuh. Kuok followers hid in Penampang and they were hoping to get help from their Sulu friends. Fighting continued for more than 2 months, where the Japanese finally decided to change their tactic by threatening to execute 400 civilians in Shantung Valley if the group did not surrender. Ya, menurut di sini 2 bulan mereka berlawan, tetapi Jepun mempunyai taktik yang baru di mana mereka mungkin mengugut untuk membunuh 400 orang awam ini, ya, di Shantung Valley kalau Albert Kuok tidak menyerah diri. Kuok finally surrender on December 19. He and 175 others, even those who were not involved, were murdered on January 21st, 1944 at Petagas. Mereka telah dibunuh. Tempat pembunuhan itulah Petagas War Memorial sekarang. Bagaimana tragiknya. Dan kalau kita baca Wikipedia, sebenarnya Albert Kuok dan ada 3-4 orang kawan mereka dibunuh tapi dengan dipancung dan the rest ditembak. Itulah yang ada di Wikipedia, ya. The Cheselton uprising resulted in the shifting of the headquarters of the 37th Japanese Imperial Army from Kuching to Cheselton. Ya, itu dia serba sedikit cerita tentang bagaimanakah pemberontakan ini bermula dan berapa orang telah dibunuh oleh Jepun, termasuk yang dibunuh adalah orang yang tidak terlibat dalam pemberontakan ini. Dan di gambar ini, inilah gambar Albert Kuok, ketua pemberontak tersebut. Ya, bagaimana beliau tidak dapat menahan rasa marah melihat kekejaman Jepun terhadap orang tempatan di Cheselton, di Tuaran pada masa itu, di North Borneo pada masa itu, dengan tercetusnya pemberontakan melawan ataupun membunuh tentara-tentara Jepun yang kejam pada masa itu. Dan seperti apa yang Nalucimis katakan tadi, setiap tahun ada satu upacara memperingati pengorbanan mereka. Dan memang keberanian mereka sangatlah dihargai. Walau bagaimanapun, mungkin pada masa tersebut dengan berbekalkan parang sahaja agar sukar untuk melawan Jepun. Dan walau bagaimanapun kita mengucapkan terima kasih atas pengorbanan mereka. Oleh itu, semoga anda dapat intipati daripada insight ini. Saya Nalucimis, take care, God bless, stay awesome all the time.